वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सीएए मुखालिफ मुजाहिरीन से हर्जाने के तौर पर वसूल की गई रकम वापस की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी हुकूमत को हुक्म दिया है कि सीएए मुखालिफ एहतजाज के दौरान मुजाहरा करने वाले अफराद से हर्जाने के तौर पर जो रकम वसूल की गई है उसे वापस किया जाए। ख्याल रहे कि यूपी इंतजामिया ने मुजाहरों के दौरान अवामी इमलाक को हुए नुकसान को हर्जाने के तौर पर मुतअद्दिद अफराद को नोटिस जारी करके वसूल किया था और उनके पोस्टर और बैनर भी सड़कों पर लगवा दिए गए थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को सख्त लताड़ लगाते हुए सीएए मुखालिफ मुजाहिरीन को वसूली के लिए भेजे गए तमाम नोटिसों को वापस लेने का हुक्म दिया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 2019 में सीएए मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजे गए 274 उसूली के नोटिस और कार्रवाई को वापस ले लिया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नोटिस वापस ले लिए गए हैं तो मुनासिब तरीके कार पर अमल करना होगा। अगर खर्ची गैर कानूनी तौर पर की गई है और हुक्म वापस ले लिया गया तो खर्ची की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। नीज जिन लोगों से वसूली की गई है उनको भी रकम वापस करना होगी। यूपी रियासत के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वसूली की रकम को वापस करने का हुक्म न सुनाया जाए, क्योंकि ये रकम करोड़ों रुपए में है और इससे ये जाहिर होगा कि इंतजामिया की तरफ से किया गया पूरा अमल गैर कानूनी था। ताहम बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद की इस दरखास्त को कबूल करने से इनकार कर दिया कि मुजाहिरीन और रियासती हुकूमत को रकम की वापसी की हिदायत देने के बजाय दावा ट्रिब्यूनल से रुजू करने की इजाजत दी जाए। अदालत परवेज आरिफ टीटू की तरफ से दायर अर्जी पर समाअत कर रही थी, जिसमें यूपी में शहरियत तरमीमी कानून सीएए के खिलाफ मुजाहरे के दौरान अवामी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी के लिए मुबैना मुजाहिरीन की जिला इंतजामिया की तरफ से भेजे गए नोटिसों को मनसूख करने का मुतालिबा किया गया था। अर्जी में इल्जाम आयद किया गया है कि इस तरह का नोटिस एक ऐसे शख्स के खिलाफ भी भेजा गया है जो 6 साल कबल 94 साल की उम्र में फौत हो चुका है और 90 साल से ज्यादा उम्र के 2 दीगर अफराद को भी नोटिस भेजा गया है। ख्याल रहे कि यूपी हुकूमत ने साल 2019 में शहरियत तरमीमी कानून सीएए के खिलाफ मुजाहरा करने वालों के खिलाफ हर्जाने की वसूली के लिए नोटिस जारी किए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यूपी हुकूमत को फटकार लगाई थी। यूपी हुकूमत के रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रियासती हुकूमत सीएए मुखालिफ मुजाहिरीन को भेजे गए रिकवरी नोटिस वापस ले, वरना हम इसे मनसूख कर देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुलजिमीन की जायदादों को जब्त करने की कार्रवाई में खुद ही शिकायत कुरंदा, इस्तेगासा और मुंसिफ के तौर पर काम किया है, इसलिए वो ये कार्रवाई वापस ले, वरना हम अदालत के वज़ा करदा कानून की खिलाफ वर्जी पर इसे मनसूख कर देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% डिस्काउंट पर किताबें दस्तयाब। पब्लिकेशंस डिवीजन और सर सैयद एकेडमी ने AMU की 7 साला तकरीबात के मौके पर मुख्तलिफ अहम उन्वान पर किताबें शाया की हैं। पब्लिकेशन डिवीजन और सर सैयद एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अली नकवी के मुताबिक तलबा और दीगर क़ारीन के लिए कीमतों में भारी तखफीफ की गई है। यूनिवर्सिटी के तलबा पब्लिकेशन डिवीजन और सर सैयद एकेडमी की तमाम किताबें 50% की रियायत के साथ खरीद सकते हैं, जबकि दीगर अफराद को साल 2005 तक शाया होने वाली किताबों पर 50% की रियायत दी जाएगी। सर सैयद एकेडमी ने सर सैयद अहमद खान के मिशन और अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता मुमताज शख्सियात पर 11 मोनोग्राफ शाया किए थे, जिनमें राजा जय किशन दास, नवाब सुल्तान जहां बेगम,
بیگم, سر ضیاء الدین احمد, صاحبزادہ آفتاب احمد خان, کرنل بشیر حسین زیدی, سرراس مسعود, جسٹس سر شاہ محمد سلیمان, مولوی چراغ علی, پاپا میاں شیخ عبداللہ, نواب سر حافظ احمد سید خان اور نواب وقار الملک شامل ہیں. ڈاکٹر محمد شاہد نے بتایا کہ AMU کے 7 سالہ سفر کی تصویری عکاسی کرنے والی کتاب یہ ہسٹری آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 سے 2020 اور سر سید کی زندگی اور خدمات پر مبنی کافی ٹیبل بک جہان سید بھی پبلیکیشن ڈویژن کے سیلز آؤٹ لیٹ پر دستیاب ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں باب سید کے پاس واقع پبلیکیشن ڈویژن کا سیلز آؤٹ لیٹ سبھی دفتری ایام میں کھلا رہتا ہے, جبکہ شمشاد مارکیٹ میں واقع سیلز آؤٹ لیٹ سبھی کام کے ایام میں دوپہر 2:30 بجے سے شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے, جہاں کتابیں خریدی جا سکتی ہیں. چین میں شرح پیدائش میں ریکارڈ کمی, رسیدہ آبادی چین کے لیے بڑا چیلنج. چین کی شرح پیدائش ریکارڈ سطح پر کم ہو گئی ہے. ماہرین بیجنگ کی ایک بچہ پالیسی پر سوال اٹھا رہے ہیں, جسے آہنی ہاتھوں سے نافذ کیا گیا ہے, جسے تیزی سے نظر آنے والے آبادی کے تنازع کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. چین میں کام کرنے کی عمر کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے. کام کرنے کے لیے بہت بوڑھے لوگوں کی تعداد نسبتاً بڑھ رہی ہے. یہ ملک کی اپنی بزرگ آبادی کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرے گا. یہ مسئلہ مزدوروں کی قلت کا باعث بن سکتا ہے, اقتصادی ترقی کو روک سکتا ہے اور ٹیکس کی آمدنی میں کمی اور چین کی اقتصادی ترقی کے خدشات کو بھی گہرا سکتا ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں سماجیات کے پروفیسر وانگ فینگ نے کہا, چینی تاریخ کے لیے 2021 اس سال کے طور پر نیچے جائے گا جب چین نے آخری بار ایک طویل عرصے میں آبادی میں اضافہ دیکھا تھا. اب چینی حکومت مزید پیدائش کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے. اب حکومت عام مراحت پیش کر رہی ہے, بشمول نقد رقم اور اسٹیٹ سبسڈی, لیکن بہت سی چینی خواتین اپنے کام کی جگہوں سے طویل زچگی کی چھٹیاں لینے کے قائل نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس سے کمپنیوں میں کام کے لیے ان کی امیدواری کمزور ہو جائے گی, کیونکہ ادارے اپنے ملازمین کو اتنی چھٹیاں نہیں دینا چاہتے. 2021 میں چین میں 273 ملین افراد کی عمریں 60 سال یا اس سے زیادہ تھی, جبکہ 2020 میں یہ تعداد 264 ملین تھی. کچھ ماہرین آبادیات کے مطابق کام کرنے کی عمر کی آبادی 2050 تک کم ہو کر نصف رہ سکتی ہے. مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب. انڈین کمیونٹی کے مقبول ترین ڈپلومیٹ ڈاکٹر اوصاف سعید سفیر ہند برائے سعودی عرب کو مرکزی حکومت نے ان کی نمایاں سفارتی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت خارجہ میں سیکورٹی فار کونسلرز, پاسپورٹ, ویزا اور اوورسیز انڈین افیئرز کے عہدے پر ترقی دی ہے. انہوں نے بحیثیت قونصل جنرل انڈیا جدہ اور سفیر ہند سعودی عرب ہند سعودی تعلقات کے استحکام میں اہم رول ادا کیا ہے. وہ اپنی نئی ذمہ داری کا نئی دہلی میں 4 مارچ کے دوسرے ہفتے میں حاصل کریں گے. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر, کویت, بحرین, عمان, یمن اور عراق کے بشمول 22 ممالک ان کے دائرے کار میں ہوں گے. اس کے علاوہ خلیجی تعاون کونسل, عرب لیگ اور ویسٹرن یونین میں وہ ہندوستان کی نمائندگی کریں گے. وہ ہندوستان میں منعقد ہونے والی G22 کانفرنس میں بھی اہم رول ادا کریں گے. ڈاکٹر اوصاف سعید جس ملک میں متعین رہے وہاں انہوں نے ہندوستان کے وقار کو بلند کیا. اوصاف سعید مختلف حیثیتوں میں 3 مرتبہ سعودی عرب کے علاوہ قطر, ڈنمارک, یمن, امریکہ اور سیشلز میں خدمات انجام دے چکے ہیں. سعودی عرب میں ان کے میعاد کے بڑے حصے میں کورونا کا بحران جاری رہا اور اس دوران انڈین کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات مثالی رہیں. سعودی عرب میں سعودی انڈیا بزنس نیٹ ورک, انڈین سعودی فرینڈشپ,
सोसाइटी, इंडो सऊदी मेडिकल फोरम वगैरह का क़याम औसाफ सईद का कारनामा है। डॉक्टर औसाफ सईद ने बताया कि आइंदा साल तक मौजूदा पासपोर्ट की जगह ई पासपोर्ट जारी हो जाएंगे। डॉक्टर औसाफ सईद का ताल्लुक इल्मी और अदबी घराने से है। औसाफ सईद ने अपनी जिम्मेदारियों के दौरान उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज, अदबी महफिल और कुल हिंद मुशायरों के ज़रिए उर्दू के माहौल को जिला बख्शी। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में महमूद शाहिद का अफसानचा समात फरमाइएगा। अफसानचे का उन्वान है खलल। बस स्टैंड की हालत इंतहाई खराब थी। बैठने वाली ज्यादातर कुर्सियों पर मुसाफिर दराज थे। यहाँ वहाँ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा था। कुत्ते इधर उधर मुसाफिरों को सूंघते घूम रहे थे। दूर से पेशाब की बदबू टहर टहर कर आ रही थी। बसें अपने वक्त पर नहीं चल रही थी। मुसाफिरों के चेहरों पर इंतजार का कर्ब साफ नजर आ रहा था। मैं अपनी बस के इंतजार में बेकरारी महसूस कर रहा था। एक नौजवान लड़की जो हामिला थी मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ी हो गई। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा। वो मायूस होकर आगे बढ़ गई। एक अधेड़ उम्र का मर्द जो दोनों पैरों से माजूर था घिसते घिसते मेरे पास चला आया और भीख मांगने लगा। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। एक बूढ़ा जो दोनों आंखों से अंधा था अपने आसे की मदद से चलता हुआ आया और कासा मेरे सामने कर दिया। मैंने उसका आसा पकड़कर आगे बढ़ा दिया। उसी दौरान एक साधु नुमा भिखारी नारा लगाता हुआ बस स्टैंड में दाखिल हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो मुसाफिरों से भीख मांगता हुआ मेरे मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। उसने मेरा चेहरा गौर से देखा और फिर नारा लगाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मेरा हाथ खुद ब खुद जेब में चला गया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.